play a pigi kina baro. Sashi sen pan ngapriang sobhaya pi siya kani kabenta kabaan jong ka Hindi online class. Kakerteng jonga kaday Miss Shirop lang shila. But hakani ka class kabamenta ngan hikay ya pigi kina kumno mapintim syapang ki number hagaktin Hindi. Kabangi khot sangkhya. Tikin na, kung mga laong maneha ka topik kabangin le menta kaday Japang ka sangkhya. Sangkhya. Kabahagaktin kasi ngiong kinumber. Hagaktin English pat ngiong numbers. Hakadur ka baning kong pinyo iya kadur jong kasiting ka. Uni number iway, kabangi ang hagaktin kasi way. Hagaktin Hindi ngiong ya way. Ik. Ik. Hagaktin English ngiong one. Hakani kadur ka babut pat pinyo iya kini kikalong arwat kibadiki twins kiba iskwin ba. Uni number R kabangi ang hagaktin kasi R hagaktin Hindi ngiong do. Hagaktin Hindi ngiong do. Kadba hagaktin English pat ngiong two. Hakani kadur ka babut pinyo iya uni uknam ubadan lai teliki dong lani lai teliki taki banem. Ti pinyo iru ya uni number lai kabangi ong hagaktin kasi ya ulay hagaktin Hindi ngiong teen. Ngiong teen. Hagaktin English pat ngiong three. Hakani kadur ka babut pinyo iya kini kisaw tali ki knam ki bakdaw ya ki phang. Kabangi ong hagaktin English ki four direction. Ti pinyo iru ya uni number saw hang ni. Hagaktin Hindi ya usaw ngiong char. Ngiong char. Hagaktin English pat ngiong four. Hakani kadur ka babut pinyo iya kini ki santali ki syempria. Uni number san hang ni kabangi ang hagaktin kasi ya usan hagaktin Hindi ngiong punch. Ngiong punch. Hagaktin English pat ngiong five. Hakani kadur ka babut pinyo iya kadur jong ni uklor ubadan henrew tali kidong. Uni number henrew kibangi ong hagaktin kasi hagaktin Hindi ngiong cha. Ngiong cha. Hagaktin English pat ngiong six. Hakani kadur ka bamenta pinyo iya kadur jong uni umso uba karteng 7 up ngatip babaro pijo ya di ya kani ka umso 7 kabamot uhinyaw ya uhinyaw hagaktin Hindi ngiong sat. Ngiong sat. Hagaktin English ngiong 7. Hakani kadur ka babut pinyo iya kadur jang kini ki planet. Timenta ki planet ngitip kidon katno teli kidon pra teli ki planet. Ti uni number pra ngiong hagaktin kasi. Pra. Hagaktin Hindi ngiong art. Art.
Hakaktin English pat ngiong 8. Hakadur ka babut penyo iya kani ka kena kantay ka bara yung number yu o number kanday ya o kanday hakaktin hindi ngiong no hakaktin English ngiong 9. Hakadur ka babut penyo iya uni u player o baday u Messi ngatip ba baro ki itanat bahaya uni u football player o Messi o bapong ya ka jersey number ka ba shipho number shipho tiya u shipho hakaktin hindi ngiong 10 hakaktin English ngiong 10. Ti hakadur ka babut penyo iya uni ukik kaday ka birthday jong no ngaptip ka baday kat ways nem ya ukat way hakaktin hindi ngiong gyara hakaktin English ngiong 11. Ti hakani kadur ka babut menta penyo iya kani kadur jong ka baje ka badan ya kapor ka ba khat ar baje ya ukhat ar hakaktin hindi ngiong bara hakaktin English pat ngiong 12. Dur ka babut penyo iya kani kadur jong ka lucky draw ka baday ha un number o bakat lai ya un number kat lai hakaktin hindi ngiong 13 hakaktin English pat ngiong 13. Hakani kadur ka babut penyo iya kadur ka batho hapo udo nut kat saw u February ngatip ba baro piatip iya kani kasngi tiya u kat saw hakaktin hindi ngiong 14 hakaktin English pat ngiong 14. Hakadur ka babut penyo iya kani kadur jong ka kasipho tingka bat katsan tingka te lada piyo baro artli kapisa te pimot banta pidon katsan tingka te ya u katsan hakaktin hindi ngiong 15 hakaktin English pat ngiong 15. Hakadur ka babut nginyo iya uni sweet 16 lada pila don kan rius nem karta kamut pila he lasan pila sngo thu bha ya ka ka babha ya ka basniw ngat haray tiyaw kan riu hakaktin hindi ngiong sola hakaktin hindi pat ngiong 16. Hakadur ka babut penyo iya uneway pat unong yele kay football o ba pong ya ka jersey ka ba kat henyo hakaktin hindi ngiong 17 hakaktin English pat ngiong 17.
Haka ni kedur ka bamenta penyo iya uni number kat para baru plus. Tengah nget scam ba ma pi baro pis ngotu kamut ayu gani kat para plus. Kabamut ba lada pilala. Don kat pras nem pilala ban tap vote. Pilala ban yo yaki license kali jong pi. Tiya ukat pra haka ketin hindi ni ong atara. Ngiong atara. Hakaktin English pat ngiong 18. Hakadur ka babuat penyo iya hakadur jong ni COVID-19. Lani COVID kat kendai. Uba day utaw jing pangklam. Tiya uniw number kat kendai. Hakaktin hindi ngiong unis. Ngiong unis. Hakaktin English pat ngiong 19. Hakani kadur ka babot pat penyo iya kapisa kapa arpo tingka. Tiya u arpo hakaktin hindi ngiong bis. Ngiong bis. Hakaktin English ngiong 20. Dementapan inpek kat tu kat ni teliki sentence kiba hakaktin hindi tingin ya pej menta. अपने घर का मोबाइल नंबर बताओ. अपने घर का मोबाइल नंबर बताओ. Hakaktin kasi kabamut ya tho yaun mobile number jong kayeng jong pi. Lani jong email iba jong pi ba pi pendan kam. Hakaktin English ngin ong kum no. What is your family mobile number? Kum kanuksa lada uniw de number jong ka yeng jong pi lani uba pi pendan kam hayeng pin ong kum no dakaktin hindi. 9 8 5 6 0 4 3 2 1 7. Ngan ong biang 9 8 5 6 0 4 3 2 1 7. Tingin pet syuk sa kato kat ni teli kita ki sentence. एक दर्जन कितने होते हैं? एक दर्जन कितने होते हैं? Kabamut hakaktin kasi si darjan kalong katno. Hakaktin English, how many make 1 dozen? Bat kajubab kaday bara. Kaday bara. Di kasenten ka bakhat do mentangin pet kaday ka eh? एक से पहले क्या आता है? एक से पहले क्या आता है? Ue ubawan shwa uwe. What comes before 1? Teka jubab kaday shunya. Shunya. Kabangi ong hakaktin kasi not. Hakaktin English pat ngiong 0. Ngan ong biang hakaktin hindi ngiong shunya. Tikna kato nginapoy siya kabukod jong gani ka hindi online class jongi ngang scam bada kito kijingi kay jong pilala ban kem ya kikato kani kikintin kiba ngalabatay. Hublay shibon.